valores constitucionales. Esta es La Voz de los Refugiados, su radio que te trae la información justa y balanceada. Hola damas y caballeros, es un placer estar con ustedes hoy a través de nuestra radio La Voz de los Refugiados. La información que tenemos hoy es de gran interés a la comunidad venezolana que está en Boavista y Pacaraima. Tenemos en nuestro estudio el Procurador Federal Alisson Marugal, representando al Ministerio Público Federal de Brasil. Hoy él nos va a explicar temas importantes sobre documentación de inmigrantes y refugiados en Brasil. Sea bienvenido, Dr. Alisson. Muito obrigado, Caliusca. Fico feliz pelo convite. Estou aqui hoje para esclarecer as dúvidas que, porventura, os migrantes tenham em relação à Operação Acolhida e o acolhimento do Estado brasileiro em relação aos venezuelanos. Muchas gracias, Caliusca. Me alegro por la invitación. Estoy aquí hoy para aclarar cualquier duda que los migrantes puedan tener sobre la operación acogida y la recepción de venezolanos por parte del gobierno brasileño. Dr. Alisson, entendemos que vivimos un momento único en la historia del mundo debido al coronavirus, pero por favor, cuéntanos, ¿cómo se ha dado el cierre de la frontera entre Brasil y Venezuela? Bom, é de conhecimento público que nós vivenciamos uma pandemia mundial pelo novo coronavírus. Essa pandemia mundial foi reconhecida pela OMS desde janeiro de 2020. A partir de então, o governo brasileiro começou a tomar medidas para se proteger em relação a essa contaminação, a esse vírus. Em março de 2020, já foi reconhecido o estado de calamidade pública no Estado brasileiro e, a partir daí, o Brasil começou a tomar medidas para restringir a entrada de estrangeiros em território nacional. Essas restrições começaram a incidir em alguns países, até que finalmente em março de 2020 a fronteira com a Venezuela, a fronteira terrestre foi fechada, ou pelo menos restrita, para todos os migrantes que ingressem por rodovias ou por via terrestre em território nacional. Então ela se deu com essa justificativa de impedir especificamente que o estado de Roraima tivesse uma contaminação descontrolada pela Covid-19 e a possibilidade de um colapso do seu sistema de saúde. Então foi nesse contexto que o governo brasileiro resolveu restringir as fronteiras e aplicar algumas sanções de deportação imediata, de inabilitação de refúgio, que são bastante controversas, mas é o que hoje se tem em termos de lei brasileira ou de norma que rege a entrada dos migrantes no Brasil. Es de conocimiento público que experimentamos una pandemia mundial debido al nuevo coronavirus. Esta pandemia fue reconocida por la OMS en enero de 2020 y desde entonces el gobierno brasileño comenzó a tomar medidas para protegerse de esta infección. En marzo de 2020 ya se reconoció el estado de calamidad pública en Brasil y a partir de entonces Brasil comenzó a tomar medidas para restringir la entrada de extranjeros en el territorio nacional. Estas restricciones comenzaron a aplicarse en algunos países hasta que finalmente, en marzo de 2020, se cerró la frontera terrestre con Venezuela, o al menos se restringió el ingreso de inmigrantes al territorio nacional por carreteras o por tierra. Esto ocurrió con el fin de evitar que el estado de Roraima tenga una contaminación incontrolada y una posibilidad de colapso de su sistema de salud. En este contexto, el gobierno brasileño decidió restringir las fronteras y aplicar algunas sanciones de deportación inmediata y inhabilitación de los refugiados. Estas sanciones son bastante controversiales, pero es lo que tenemos hoy en día en relación con la ley brasileña o la norma que rige la entrada de inmigrantes en Brasil. Perfecto. ¿Hay alguna previsión para la apertura de la frontera entre Brasil y Venezuela? Essa é uma pergunta que é difícil de responder do ponto de vista do Ministério Público, até porque não é de atribuição do Ministério Público estipular prazo de restrição de fronteira. Essa é uma política do governo federal, uma estratégia do governo federal e, portanto, caberia a ele essa resposta. Porém, nós não verificamos um aceno de que a fronteira possa ser reaberta no curto prazo, considerando o avanço da pandemia, especialmente nos estados do norte do Brasil, como Amazonas y Roraima. Se trata de una cuestión difícil de responder desde el punto de vista del Ministerio Público, ya que no es atribución de este estipular un periodo de restricción fronteriza.
Se trata de una política del gobierno, una estrategia del gobierno, por lo que les corresponde responder. Sin embargo, no hemos visto una señal de que la frontera pueda abrirse a corto plazo, teniendo en cuenta el avance de la pandemia en, principalmente, los estados del norte de Brasil como Amazonas y Roraima. Doctora Alison, hay una duda importante entre los venezolanos. Personas que han ingresado irregularmente en Brasil durante el cierre de la frontera tienen cómo acceder a la documentación. Hoje, pela portaria que estabelece as regras de acesso ao território nacional nesse contexto de pandemia, quem ingressa irregularmente no Brasil está sujeito à deportação imediata e inabilitação de refúgio. Então, pela norma vigente, hoje é impossível a regularização migratória desse indivíduo que ingressou especificamente após março de 2020, né? Essa é uma decisão bastante controversa pelo governo brasileiro. Há situações específicas em que decisões judiciais permitem que essas pessoas regularizem a sua situação migratória. Porém, a situação hoje aquelas pessoas que ingressaram após março de 2020 em território nacional não podem se regularizar do ponto de vista migratório porque estão sujeitas a essa deportação imediata. Hoy, por la ordenanza que establece las reglas de acceso al territorio nacional en esta época de la pandemia, quien entra irregularmente en Brasil está sometido a la deportación inmediata y a la inhabilitación para refugio. Según la norma actual, ahora es imposible regularizar la situación migratoria de una persona que entró específicamente después de marzo de 2020. Se trata de una decisión muy polémica del gobierno brasileño. Hay situaciones puntuales en que las decisiones judiciales permiten a estas personas regularizar su situación migratoria, pero la situación a día de hoy es: aquellas personas que entraron en territorio nacional después de marzo de 2020 no pueden regularizar porque son objeto de deportación inmediata. Bueno, ¿y los venezolanos indocumentados en territorio brasileño pueden ser deportados? Sim, pela norma jurídica hoje vigente, expedida pelo governo brasileiro, existe sim essa possibilidade de deportação imediata. Mas friso, no entendimento do Ministério Público Federal, assim como também no da Defensoria Pública da União, essa deportação imediata ela está em descompasso com a nossa Constituição e com a nossa lei migratória, além da proteção internacional. Por isso, é importante que, se houver esse ato do governo brasileiro de deportar algum tipo de imigrante que esteja já em território nacional, é importante que acione os órgãos públicos, Defensoria Pública da União, Ministério Público Federal, para que sejam tomadas as medidas cabíveis. Fora isso, o Ministério Público tenta, junto com a Defensoria Pública da União, conversar com o governo brasileiro para que admita, em algumas situações específicas, os migrantes que tentam ingressar em território nacional, especialmente a situação daqueles mais vulneráveis, como mulheres, crianças, pessoas com deficiência ou com algum tipo de patologia, algum tipo de doença. Mas fato é que hoje existe o risco dessa deportação. Sí. Segundo las normas legales vigentes emitidas por el gobierno brasileño, existe sí la posibilidad de una deportación inmediata. Pero, desde el punto de vista del Ministerio Público Federal, así como de la Defensoría Pública de la Unión, esta deportación inmediata está en desacuerdo con nuestra Constitución y con nuestra Ley de Migración, y también con la protección internacional. Además, el Ministerio Público trata de hablar con el gobierno brasileño para que en algunas situaciones concretas se admitan a los inmigrantes que intentan entrar en territorio nacional, especialmente los más vulnerables como mujeres, personas con discapacidad, niños o personas con alguna patología o enfermedad. Pero el hecho es que hoy existe riesgo de esta deportación. Tenemos aquí una última duda. ¿Personas sin documentación pueden acceder al Sistema Único de Saúde de Brasil? O direito à saúde é um direito universal que independe de nacionalidade, é um direito fundamental de acordo com a Constituição brasileira, independe de critério de nacionalidade ou regularidade migratória. Então, todas as pessoas que estão em território nacional, documentadas ou não, têm acesso aos sistemas de saúde. Se houver alguma restrição, e a gente sabe que os órgãos locais buscam restringir o acesso ao sistema de saúde, se houver algum tipo de restrição, não atendimento, é importante que os migrantes procurem
A Defensoria Pública da União, o Ministério Público Federal, que irá tomar as providências cabíveis. El derecho a la salud es un derecho universal que no depende de la nacionalidad. Es un derecho fundamental según la Constitución brasileña. Así, todas las personas que están en territorio nacional, documentadas o no, tienen acceso al sistema de salud. Sabemos que los órganos locales intentan restringir el acceso al SUS, pero es importante que los inmigrantes en estos casos busquen la Defensoría Pública de la Unión o al Ministerio Público Federal para que tomen las medidas adecuadas. Estamos muy agradecidos por la presencia del Procurador Federal Alisson Maruga, representando al Ministerio Público Federal de Brasil, en la voz de los refugiados. Eu que agradeço o convite e as excelentes perguntas. Obrigado. Agradezco la invitación y las excelentes preguntas. La radio La Voz de los Refugiados es un proyecto de radio comunitaria desarrollado por la Agencia de la ONU para Refugiados ACNUR, en colaboración con la Asociación Voluntarios para el Servicio Internacional AVICI Brasil. La presentación y diseño de este programa ha sido de Caliusca Parra, con el apoyo de Camila Ignacio, Eduardo Freggi y Lucas Ferreira.